May gabi mga kahigalaan. O may gabi isab sa ato nga mga kaigsunan. O nya, kumusta man? Maayog yun ang atong adlaw ron. Human man ta gabi naghisgot og unsaon ato paglabang ang stress. O nya, nasulayan na ninyo? Nakatulog ra mo gabi. Of course. Sayang po ng ato nga mga pagtulunan gabi, magkaigsunan, maghigalaan, kung wala to nato na-apply. Bisag usa lang kabuok. Sama sa pinakadali nato nga pwede mahimo, magkaigsunan, maghigalaan, maugyod ang pagampo. And that is the best of all. So, katong uban, pwede po to nato magamit, labi na ang pagkapositibo, luyos mga negatibo nga nagpalibot nato ron, nga naagapot tay mapunit nga mga positive, magkaigsunan, magkagalaan. So, salamat sa alwiton. Maugitoy ato nga handom alang sa pamilya, sa mga kung naghandom ang pamilya nga ruda, kita po magkaigsunan, naghandom po taan ng langit. Mo na rason. Kaya kung ato ang tanawon, ang ato ang matagabi nga pinakatumong, way lain kundili ang pagpalig-on sa akong og inyong panimalay karon og sa kahangturan. So hantod ni mga taglangit, makaigsunan, makaigalaan. So ang pagpractice paingog langit, di kay didto na ta. Diri pa. Mo nagingod diri nga lig-unon daan na to ang atong pamilya karon. So mao na nga naatay mga pagtulon-an nga ginahimo kay matod pa sa mga sinulat nga ang ato nga panimalay karong panahon na is a foretaste of heaven. Nga murag sulusa maglangit ang ato ang himuon or senaryo kahimtang sa atong matag usa ka mga panimalay. Mo nang happy family lang gihapon. Despite sa dili pagka-perpekto sa atong mga kaminyoon o sa atong panimalay, happy lang yun gihapon. Kaya ang happy family, magkaigsunan, dili ta exempted sa mga suliran kung mga problema nga naa karon sa kalibutan. Ang importante nga atong gisgutan sa matagabi nga ado na tayong marriage counselor or family counselor, magkaigsunan, magkagalaan. Nga mo nang si Ginoong Hesus, og naa po tay manual nga ginasunod kay para dili kita malihis sa ato ang pagpalig-on sa atong mga pamilya kung sa ato nga panimalay, magkaigsunan, magkagalaan. Mo nang di ta mulayo gyud na agid tay na Biblia kung kasulatan nato nga ato nga basihan, magkaigsunan, mga kagalaan. Mo nang atong pinakatumong maugyod ang malipayong pamilya, mga kaigsunan, mga kagalaan. So karon nga kagabion, gabi 7 man to. So karon gidugangag usa, nahimong 8. 8 ka mga lakang ngadto sa kaayuhan, kahimsog og kalipay sa malipayong pamilya. Magampo ta magkaigsunan, magkagalaan. Amo ikaw Dios giduol pagbalik ning taknaas kagabion, tungod kay among giila ikaw Ginoo, nga ikaw ang amo ang maggigiya sa amo nga mga pagahisugutan karon nga taknaas kagabion. Ginoo, among gihangiyo ang imong presensya pinagi sa balang espiritu nga mo'y magagahom kanamo, nga among masabtan ang matag pulong nga amo nga mahisgutan. Labi na kanako usab Ginoo, ikaw gamit kanako alang niini nga gimbuhaton nga mapahat namong tanan, dili lang kay ang mga nagapaminaw ang nagahatagan niini o paghatag og kalambuan sa panimalay, kundili lakip na usab ako niini nga mga pagtulunan. Busa Ginoo, ablia lamang ang hunahuna kasing-kasing sa pagka madinawaton sa mga kaayuhan nga amo nga madunggan karon nga taknaas kagabion. Kining tanan among gipasalamatan nga madawat sa ngalan ni Jesus nga personal maluwas. Amen. Alright,
walo ka mga lakang ngadto sa kaayuhan, kahimsog o kalipay. So tulo ka punto ang sulbaronon aning walo ka mga lakang. Matod pa nga si Satanas mao ang hinungdan sa mga sakit o mga pag-antos. Mutuo mo ana nga si Satanas. Oh, tuta na kay ang Dios nato di gina mo hatag og sakit. Kay ngani sa sinugdanan sa pagbuhat sa kalibutan lakip na ang tao free from any sakit, free from any nga mga kaning mga kaguol. Dinha lang ni sulod ang mga kasakit o guban pa nga atong nasinatian karon sa diha nga ang tao nakasala. Tungod kang kinsaman, tungod sa kang Satanas. So prueba diri sa Job 2:7 ningon, busa milakaw si Satanas gikan sa atubangan ni Jehova o gihampak si Job og mga hubag nga mahapdos gikan sa lapalapa sa iyang tiil hangtod sa alimpulo. Lalimang kaniana. So adunay sa sugilanon sa Biblia, adunay usa ka tawo nga dato ni si Job makaigsunan kay galaan. Ug matod pa sa sugilanon, nakita sa ni Satanas nga matinud-anon gyud kaayo ni si Job. In fact dato ug iyang giingnan ang Ginoo nagmatinud-anon ra man nimo siya kay dato man. Pero tanggali na sa kadato, di ba makalimot na nimo? So mo nang gisabot ni Satanas si Hiyuba ang Ginoo. So layan daw nato ang imuhang tao bi kung makadumdum pa ba na sa imo og tagaan na natog malamalang nga sakit. So mao ni sila. Mauning panahon nga nagkasabot ang Ginoo gitugot. Gitugot sa Ginoo nga si Satanas himo-himo og dili maayo kang Job. Mao na nga humani adto nagsugod na dayon si Satanas og himo. Mao nang gihampak ni Satanas si Job og mga hubag gikan sa lapalapa paingon sa alimpulo. Lalimang kaniana nga klase. Unsa ka problema na kasulay na mo hubag nga gikan sa lapalapa ngadto sa ulo. Matagtiki ragali, mutakingking na galita. Di ba? Unsa na kaha ng gikan sila palapang adto sa ulo nga hubag? Murag yun og di nato ma-imagine na makaigsunan mga kagalaan. Ug naapay dugang nga gipakita nga si Satanas gyud gahimo ani. Diri sa Lucas 13:16 og kining babayhana nga anak ni Abraham nga gigapos ni Satanas sulod sa napulog 8 ka tuig, 18 ka tuig. Dili ba kinahanglan nga pagabadbaran siya sa maong gapos sulod sa adlaw nga igpapahulay? So na ay gi-question man gud dinhing dapita ang pagpangayo ni Ginoong Hesus sa panahon sa adlaw nga igpapahulay. Ang usa nga giayo ni Ginoong Hesus kaning usa ka babae nga nag-antos na sa sakit niya sulod sa 18 ka tuig. Managingon diri gikapos ni Satanas. Muna nga adunay pagtambag dinhing dapita sa 3:1-2 nga niingon hinigugma makaygalaan makaykaigsunan ginaampo ko nga magauswag ka sa tanang butang og magmaayo ka sa panglawas maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. So, ang punto dinhi nga gikinahanglan nga ang ato nga mga lawas magauswag o mahimo nga naas mayo nga panglawas magkaigsunan. Mao na nga ang ato nga isgutan karon nga kagabion atong tan-awon ang 8 ka mga lakang ngadto sa pagkaayo kahimsog o kalipay ginamit ang litrang kahimsog. So siyam ni siya, walo.
K-A-H-I-M-S-O-G. So ang una, sa may una magkagilaan, K para sa kapahulayan. So inadlaw nga kapahulayan og sinimana nga kapahulayan. Ang inadlaw mao ni siya. Diri sa Marcos 1:31 gingon, og siya mingon kanila, pangadto kamo nga kamo-kamora sa usa ka dapit nga awaaw og pamahulay kamog makadiyot. So adunay paghangyo nga magpahulay. Munang nagkinahanglan ta og unom ngadto sa 8 ka oras ato ning nagdalikyatan og istorya gabi nga pahulay kada adlaw. Nakanos aman ang pahulay gani nga atong gigisgutan, pahulay na sa kagabhion, dili na sa buntag nga pahulay. Kay dili ta makabaton og tinuod nga pahulay kung buntag. Mao na nga praktison gyud nato nga matulog ta as pinakadugay na ng mga alas 10, mga kaigsunan magkagalang. Kay kung tanaw nimo alas 10, 11, 12, alauna, alas 2, 3, 4, 5. Oh, di pito na. Kung alas 5 ka mo mata. Pero kung gusto ka mo matag alas 4, atras kag alas 9 matulog. Mao nang ato biyang ungdangon gyud as much as possible. Pinakadugay sa ato ang lektura dinhi alas 8:15. Para na amoy tayo nga makatulog gyud og alas 9. Makasiguro ka tag alas 9? Murag wa gi musukol anang alas 9 no. Murag ilhan na kayo sa inyong mga panagway ba. Nga murag malabo gyud. Labi rag mga inahan nato murag mukuri-kuri pagid sa atong balay inig uli ba. Kay andamon sa bagay wa na may tingklase ron sa mga kabataan nga uban gawa sa kolehiyo. Pero labi rag tingklase murag ang atong mga ginikanan murag naagid sa alas 11 na ba? Usahay pagid ang uban alas 12. Pero ang gitambag dinhi nga unom ngadto sa 8 ka oras ang pahulay kada adlaw. O mao na siya. So nagkinahanglan usab kita nga aduna say sinimana nga pahulay, di ba na ay gitambag gabi nato? Ang sinimana nato, ang Dios naghimo og sinimana nga adlaw igpapahulay aron mahimong adlaw sa lawasnon, utoknon og espirituhanon nga pahulay. Mao tanang kumbate ta gikan sa 1 ngadto sa 6 ka adlaw, then pagka ikapito pahulay ta. Aron na atay enerhiya pag-abot na pod sa sunod nga sa unang adlaw na pod nga kumbate. Abi na yung makaigsunan, mauna ang isugo sa Ginoo nato nga kumbatihan. Mo nang ang delikado og murag nagpahayahay tag unang adlaw, ikaduhang adlaw, dayon pagka ikatulong adlaw na tani kumbati, mao na nga di kita kapahulay yung ikapito. Kay giunahan man natong pahulay daan sa una pang adlaw. So dili mao. Kay ang kapahulayan nga espirituhanon, lawasnon og utoknon na ara sa ikapito nga adlaw, munang adlaw nga igpapahulay. Way lain nga adlaw, di ba? Di gyud na malisdan. Sumala pa sa atong pagtulunan kay maurag yun na ang adlaw nga gibalaan, gipanalanginan og sa paygali o sa pahulayan. Mao na siya. Pwede ta mo simbas laing-laing adlaw. Pero kanang adlaw maura gini gitagana sa Ginoo sa pagpahulay nato. Kay mao na gipanalanginan, makaigsuonan ana nga mga panahon na magkagalan. Ikaduha, sa kahimsog, letter A, para sa adlaw. So ang silaw sa adlaw. So mo nang mingunta nga ang adlaw importante pod. Kay naga-supply ni ngadto gahom sa mga dahon aron pagbuhat sa mga pagkaon nga atong gikaon. Kay kaning adlaw, kay kaning mga matud pa sa photosynthesis sa science nga ang adlaw usa na ka pamaagi or nagkatabang na nga mooy mahimo nga ahensya nga ingredient nga makahimo og pormada og pagkaon ang kanang mga
kahoy, mga tanom nato, pinaagi sa dahon nga mo i-distribute niya paingon sa lawas o paingon sa hantod makabunga. So, grabe ka importante ang silaw sa adlaw. Sunod, kaning silaw sa adlaw, nagtabang po ni sa panit sa tao nga makahimo og vitamin D. So, ang vitamin D, og di na masidlakan og adlaw ng imong pamanit, di gina kapormada pod. Mao na siya nga nagpugong sa mga selula sa kanser. Ayaw lang pug magbabad karong panahon nag alas 8 kay mapaig na ta. Sa unang panahon mura mag-ukir man ka itong mga alas 7 no, pero karon bisag alas 7 perti nang inita. So karon igo lang gid mo gitib, painit-init lang taga bisag 10 minutos ngadto 15 minutos, fights na siya mga kaigsunan mga kagalaan. Para sa vitamin D. Mao po ni ang mupatay sa mga kagaw, mutabang sa kaayuhan, og mupalig-on sa atong sistema, batok sa sakit. Mao nang dili pwedeng magmukmuk ra puta sa balay, magpainit gyud. Kay ngani kanang atong mga kabantay mo, sa feng shui pa, Chinese man na siya nga mga pagtulon pero strategic ng ilaha. Nga ang balay nato dapat naka-facing east. Kaya ang purpose niya nga pagsidlak sa adlaw, lapos sa imong pultahan o sa imong bintana. Kay para unsa man, para makasulod, mura nag-i-sterilize ang ato ang balay. Kay aron ang mga kagaw, mga matay pod, mga kaigsunan, mga kagalaan. Mao po ng atong kabantay mo ang atong mga habol, mga unla nato. Mabito hibulong ko sa akong nanay sa unang panahon kung anong ipanggawas maginang ato ang mga unlan o mga ingunana. Kay painit-initan daw. Di ay, tungod kay pwede na siya di ay makapatay o kagaw mga kaigsunan. Sumutabang sa kayuhan. O makapahimsog sa panit kung gamiton sa insakto apan makakanser kung pasobraan. Amo na akong gayong ganiha. Ayaw po pagpalabig painit-init kay mapaig sab ka. Mo na gayong sunburn na dayon. Mga bata og maligo, pabuad-buad gid dito sa dagat, ay sunburn gid ang labas. Kaya napalabian na. So di na ito palabian. Ikatulong nga lakang. H, para sa hangin, nga labas. Matod pa sa Genesis 2:7, o giumol ni Hioba nga Dios ang tao, gikan sa abog, sa yuta, o gihoypan niya sa mga buho sa iyang ilong, sa gininhawas kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Mauna nga kaning atong pagginhawa, gikan ni ginanhawas Ginoo, mo nang kanipong palibot nato nga mga hangin, mao po ni ang mutabang nato atong i-inhale, dayon i-exhale po dayon tong mga hugaw nga naa sa sulod. Kay mao man ay circulation mga kaigsunan, mga kagalaan. Grabe ka systematic ang ato nga Dios nga naghimo nato kaigsunan, mga kahigalaan. So unsa ka importante ang hangin sa kinabuhi o kahimsog? O tanawan ninyo ni. Ang oxygen ang mupuli sa carbon dioxide nga gibomba sa sulod sa 60,000 kamilya sa mga kaugatan sa lawas. Grabe na kalayo, no? Ang maabtan. 60,000 miles ang giagian sa oxygen nga pulihan po itong mga hugaw, carbon dioxide. Mo nang delikado, di ta kaginhawa o mga fresh, kay nga naman, dili maalisdan, magkaigsunan, magkagalaan, logic na siya, nga mahimo nga oxygen ang ato nga sulod sa atong lawas. Ang naghatag og kinabuhi nga oxygen, mao ang gisupply sa 300 trilyones ka mga selula sa lawas. Grabe. Lalimang ka ng trilyon. 300 trilyon. Mao na ang nag-supply. Busa, nagkinahanglan ako og regular nga paghanggap sa labas nga hangin sa Dios. Mao bito nang ginatambagan ta nga di lang ta permanente to ag aircon. Kay kanang aircon nato gatuyok-tuyok ra god way labas ana, although bugnaw.
Mao nang uban, ugway gawas-gawas na sige lang dito sa aircon, delikado po na makaigsunan, makaigalaan. Mao nang gikinahanglang gyud, mo bitaw na ata ireresisyo pod tungod kay dinha man nga panahon ata makahanggab og labas nga hangin. Pero moadto mo Manila, ambert na lang o napay labas didto. Bag-o ra magid mi dito sa Manila, makaigsunan, makaigalaan, pastilan. Murag di na gid mi halos mo gawas kwarto na lang kay paggawas nimo ang hangin mo daw mo masugat nimo pertig yung inita. Kuha pa may bisag sayo. Bisag sayo magalit nga mong gipuyan kay naapoy mga kahoy-kahoy pero di magsilbi. Nga naman polluted na mga kaigsunan, makaigalaan. So, ang nakanindot diri sa atong dapita kay bisag luyo ninyo diha, basakan pa. Kaya ang mga tanom, mo man mo supply og oxygen, og ang carbon dioxide, mo sila pod ang mo absorb. So inguna na ang cycle sa tao, di ba sa science nato, ang mga tanom mag-supply og oxygen. Ang tao nga naghatag pod og carbon dioxide, pagkaon pod sa mga tanom. Grabe kaayo ka systematic yun ang Ginoo. Makadaot sa tao pero makaayos tanom. Ingon ana ang relationship sa environment o kanato makaigsunan mga kaigalaan. Mo na nga kung una-una o bitaw nato magkaigalaan, makaigsunan no? Kanang nag-oxygen na ta ba? Versus sawa pa mag-oxygen. Tagpila man ang oxygen tuod og bayran. Wa ko kasayon no pero murag di na maubos og 1,000 siguro. Kanang ko sa katangke. Nalimang kana, dayon karon libre ra nga gihatag sa Ginoo nato. Sa normal nga pamaagi nga makahanggab ta. Mao na nga we will take chance anang hangin nga naa sa palibot nato kaysa hangin na nga binayran. Ug ana ka mapasalamaton ta sa Ginoo, magkaigsunan mga kaigalan. Ikaapat ay para sa inom og igong tubig. Daghan tay tubig, daghan tay tubig diri sa Butuan, no? Okay. Mabuhi kita og pipila ka semana nga walay pagkaon. Apan pipila lamang kaadlaw kung walay tubig, di ba? Malisang na gid ta og wa awas gid sa water district, no? Dayon may gali kayong uban, ang uban nga naisakyanan mo adto daday og RTR. Okay, may dito kay wa may dito'y bayad. Paawas ra man ka dito kay ga-flowing man. Tungod kay kung ang tao ay pagkaon, pwede kaya rang us ka semana. Kaya pang pila ka semana. Pero kung tubig na gali ang wala magkaigsunan, magkaigalaan, mabito na mo ingunta nga pwede ragyoy way kurinti nung kas way tubig. Di ba? Daghay gamitan. Labi ra mag-CR ta, labi nang manghugas. Ang kapait na lang yun, wa tay mga ligo. Na, kalilisang ginang nga pagbati ba? Sumuna. Ang atong lawas, makuhaan og pulo ngadto sa 12 ka baso nga tubig kada adlaw. Lalimang kana. Ang atong lawas matanggalan ni siya na pulo ngadto sa 12 ka baso. Ang atong pagkaon nagadugang og 2 ngadto sa 4 ka baso. Busa kinahanglan kitang moinom unom ngadto sa 8 ka baso nga tubig kada adlaw. Nya, tuman ta ni. Kay murag ang daghan ra bagi nato ang mga Coke, ang mga Sprite, kay murag kada inom, o murag yung dili, murag di mahimutang gyud og di makatimtim anang mga Pepsi diha o guban pa Mountain Dew. Di ba? Ambot basab ng mga imna nga murag maglami man gyud. Pero ang tubig nga libre man ginunta. Murag halos malimtan pa. Sa hinungdan ang anang ato ang kung ang tubig mga kaigsoon na magkagalaan, di galit takatuman sa pag-inom ni ana, daghagyoy apektuhan sa atong lawas. Mao na nga usahay, mingunta nga, grabe ka, kabata pa na diabetes na, mao kay, waim na nagtubig pero daghay soft drinks. So usa na siya mga kaigsoon na magkagalaan.
Ngano po nga kasakita sa urinary nato nga mga problema tungod kay way halos imnanay og tubig. Mao na siya. Og di na ta matupadili makawaswas og mga hugaw sa atong lawas, pinaagi sa atong singot, kay dagha may pamaagi sa paggawas sa mga hugaw sa atong lawas. Pinaagi po sa atong singot, pinaagi sa atong pag-ihi. Kabantay mo sa inyong ihi ug wa mo imnanay pertigyong yiluha. Nga dili man na siya mao. Kay dapat gyud pag magmangihi ka, situit nga dili yilo gyud ang atong pagawas kay buot pasabot kulang na tagtubig ni ana magkaigsunan mga kagalaan. So atong timan-an, ang lawas nato gagawas og napulo ngadto 12 ka baso. So dapat ato na lang alisdan. Ang problema kay wa man nato matiman ang pag-alilis. Nanay 4 ka baso pinaagi sa atong pagkaon. Busa na atay 8 nga apsonon. Ug mag-inom po tag tubig magkagalaan magkaigsunan, ayaw po ng uskabasog pinaladok 1, 2, 3 ay dili sab na mao. Bahinon ta gikan diris buntag alas 4 pananglitan mamatata. Ang advice magkaigsunan magkagalaan pag mata nato wa pay sulod sa atong tiyan tubig. Mao na siya. Og ayaw po ng bugnaw. Kay di na mao. Kung mahimo pagali maligamgam magkaigsunan magkagalang kay ngano ang atong tiyan, di baya ni bugnaw ang sulod. So dapat parihor ang temperatura. Taod-taod, after 1 hour, pwede na po kamo inom gamay. Ayaw lado ka gyud kay ngano ang tubig kung imuhang diritso og inom, diritso na po na iyang igawas. Pero kung ihinay-hinay nimo nag-inom magkaigsunan magkagalaan, i-absorb na sa atong lawas according sa panginahanglanon. Kabantay mo, magsige tag burag dali permanente atong inom, ay sige kag ihi-ihi. Mo nang rason nga moingon ta, ay di ko mo inom ka, ingon na 8 ka baso nga kwan, sige tag ihi-ihi, uy, labi rang magbiyahe. Sayop magud ang atong proseso sa pag-inom. Ang pag-inom is kung usa ka ba ayaw diretsuan ang usa ka basog ladok. Pwede na nimo siya hinahinayon. Imurang bahino na hantod nga makumpleto na 8 sa usa ka adlaw. Di ba perti pong luora og diri-diritsuhon nimo ng tag 2 ka baso? Di pud maayo nga mo inom tag tubig human kaon. Dapat before eating ta mga 1 hour or 2 hours before inom og tubig. Kay basig mo ang uban mo ingon, lisod og di ta mo inom og tubig kung matukan. Matukan gid ka og before wa kay inom-inom. Then after eating food, after eating 2 hours after eating, pwede na po kagbalik inom. Kay magsige kag inom anang panahon nga nagkaon ka, way kapuslanan imong gikaon kay manglutaw ra nagway hinungdan. Di maabsorb sa lawas nato. Mao na siya. Wa na sa atong leksyon pero ako na lang giistorya ninyo. Kung sa rason ning tubig nato. Sunod. Lakang 5. M, para sa masustansya nga pagkaon. Sa adlaw sa paglalang, ang Dios naghatag kang Adan og iba sa pinakamaayong pagkaon. Unsa man ni? Mga prutas og mga utanon. Ato mga bata aron kami nga ay unsa man ang gulay way man ang lami. Abi ninyo magkaiglaan, magkaigsunan, training ra gina sa mga bata. Ang problema man gud kay kita pong mga ginikanan numero 1 patang di taganahan mo kaon og gulay. Ay naay din hikaubanan natong naligan na gulay. Pero ang tinuod ay mauni siya. Ang pinaka-the best. Kung sabi gingon sa Genesis 1:29. Og mingon ang Dios, tan-awa gihatagan ko kamo sa tanang balili nga nagahatag og binhi, mga liso nga naa sa naong sa tibok nga yuta og sa tanan nga kahoy nga may bunga, sa kahoy nga nagahatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimo nga kanon. Munang pagkahuman atong panahon na magkaigsunan, magkaigalaan, moog to ang disenyos Ginoo. Mga binhi. Pero ngano mo ingon ta nga, o nya ngano man lagi nga kaon man tag karne.
Tungod kay after sa lunop, sa dihang ang tanom nga daot, gitugutan as Ginoo or sa Dios ang pagkaon og unod. Pero before ni adto, ang original gid nga design magkaigsoon magkagalaan sa Ginoo, utan gyud prutas og mga binhi. Mao nang moingon mo nga katong ato laging mga lulo ug lula sa una kay madugay mga matay. Alangan nga mga kinaon ato mga prutas ra mga gulay o kanang ato mga root crops. Karon kay nanay Jollibee, nanay Macdo, gawas Macdo na apoy magduko-duko kanang skilid ba? Nga mga kananang ginagmay. O daghan na karon. O mga quick na mga daghay pagkaon nga mga klase-klase mga street food. Magkaigsunan, magkagalaan. Amot pasab ng mga pag-ano-una nga lami magigas dila. Di ba? Lami kayos dila. Mo na nga gitugutan atong panahon na. Hinunoa iya na daang gipihig. Although na atong nga mga karne or mga mananap gitugot, pero nagpili pud gihapon ang Ginoo sa mga mananap nga duha ni ka kategori. Magkaigsunan, mga kaigalaan. Gilain daan. Unsa man sa tanan nga mananap nga mahinlo, kumuha ka og tinagpito og ang laki og ang bayi, og sa mga mananap nga mahugaw, tinagurha laki og bayi. Atong batayan ha. After sa lunop or before sa lunop, brother, ang Ginoo nagunahon na gyud nga mga matay magid ang mga tanom sa palibot, mahuman ang lunop. Mao na nga sa panahon before pa gagipakanaog si Ginoo ang ulan nga hilabihan, gisultihan si Noe nga daladaan pugka og mga mananap. Mao na nga ang mga mahinlo tinagpito na siya, lalaki og babae. Ang mga mahugaw tagduha na siya, lalaki og babae. Subot pasabot sa panahon pa ni Noe, naanay gi-identify nga mga mananap nga mahinlo og mahugaw. Maana na siya. Okay. Sunod. Kalanon nga mga mananap sa mamala. So in short, mahinlo. Unsay description. Pikas og kuko. Og nagapangusap. Mao ni ang gisulti sa Leviticus 11:2-3 iningon. Isulti ninyo sa mga anak sa Israel nga magaingon, kini mao ang mga buhing butang nga mahimo nga pagakanon ninyo gikan sa tanang mga mananap nga anaas ibabaw sa yuta, kadtong tanang mga may kuko nga pikas og may tiil nga buak og nagapangusap sa taliwala sa mga mananap, kini maoy mahimong kanon. Okay, klaro. Dirita sa Leviticus 11:4-7. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Musulti ko ninyo magkaigsoon na magkaigalaan. Dili ni literal nga hugaw. Kay basig may unta nga hugaw ba di ay lang kalimpyura? Dili literal. Kundili ang Ginoo mismo ang nagdeklarar nga kani ayaw ni ninyo kay mahugaw kini. Abi niyo magkaigsoon na magkaigalaan. Namalandong ko ani, unsay naas baboy ngano nga ang Ginoo gi-describe man gini siya nga dili spell out ba nga naas kasulatan. Gituki ko ni makaigsunan sa science. Obol nga mananap mao gyud ni ang taas gyud og kolesterol nga klase nga naa. Mao nang kasagaran og ma-December bitaw, madungga na lang nako nga namatay maguna siya kay giingnan bitaw di mo ka og litson. Nikaon man gyud. Kay lami man lagi. So in short, ang degree bitaw ang umang mga mananap naapoy tambok ana. Pero di way sama kalibir sa baboy. Naapa
Naay kagaw sa baboy nga bisag unsaog paig di gyud mamatay. Mao nang nakaingong ko, ay nako. Ang Biblia ug ang science nagdeklarar mao na nga gidilian ta ni ana pagkaon. Abi ninyo mo ako inoon wa mo katilaw gyud ana no kay kining tawo magud nga Adventista na daan pero nangutana gid ko sa mga kaubanan po nato dinhi nang kasulay og tilaw ana ba. Nangutana gid ko mga kagalaan mga kaigsunan. Ang ko unsa man ginaglitsot or kanang baboy ba? Labi ra bitaw nang humba bitaw nga mo muuyog-uyog bitaw. Kabantay mo ana nga pagkaluto. Muuyog-uyog. Kay na ako'y classmate sa una sa law school nga moingon magdayon na siya nga adto tas kabadbaran kay pista. Ko unya ahaman ta itong akong classmate ahaman ta. Akong sabay-sabayan pag-istorya. Ingon pa niya nga, adto ta ng balaya kay ngano, lamigid kayo mulutog humba. Ang ko, wala sa kabantay nga, di ko mukaon, pero, seryoso ra ba? Seryoso, nag-curious ko. Ang ko, unsa may naaday ng humba, abi ni Munal, yung pa sa ako, kanang humba bitaw nal nga kanang mag-uyog-uyog bitaw ang tambok nal, pastang lami agid ana. Ang kumao, uban ko magkaigsunan kay curious. Dito na. Tuod man. Kadto nga kan-anan di ay, kailangan man ni kabarbaran. Kay pista, tanang karinderya, libre. Kaon ka. Mao na ang tradisyon nila diha. Pero kadto siya, kay kaila man niya, maayod mo luto yun. Pagsuod pa lang ni mo, naid, humut, uy, di ka makaingon nga yung kagdili, kay mo yung ka nga, ay, di ka luon na kay baboy na, dili. Mainggan yung gigagaon. Yung kumao di ay kilami, sabi di ay ni. Munang mo yung kog lami sabdi ay ni dili kay nagkatilaw ko kun dili perti maginayang lami amang kaayo sa iyang kaon mo nawa na lang kumuingon nga unsa man lami uy naunsa nga perting yung kag ang usa ka ingon ana hurot ala nga magmuingon pagkaon nya unsa man lami nga nahurot man gani mo nang moingon ko sa inyo dili ta maingon nga di ta makaon ana kay way lami sultihan mo bisag wa ko katilaw nagtan-aw ra ko niya nagkaon pirtigyong lami mao na magagalaan nga sa matter sa pagkaon mo ko sa inyo dili na kay lami or dili lami kay sultihan ta mo kung palami ay lang ni nadigid ta ganahan mo kaon ang mga utan labira ng paliya, di kita. Pait man na. Di ba? Kuha ninyo ang akong punto. Ang pagkaon nga gipili is Ginoo, dili ni kay kumpormis dila. Dili. Kung dili, tungod kay dili maayo sa atong lawas. Okay. Science ni atong gisgutan. Pero ako mag-ingon ninyo nga, mga daotan mo nga nangaon ani, no. Kundili, di yun maayo sa atong panglawas. Mo ni rason. Diha. Mo ning giingon din magkaigalaan. Okay, gitagaan lang na kong emphasize na kay basi unyag di ko kakanaogan ni ron taod kay maingon mo nga grabe na na si Brad Serrano oy marag gidumtan magining baboy ay marag di na magita pagkaonon oy. Dili oy. Pamalik baya mo ugma ha? Kaya baya gyud mo pagingon ana. Kay ningon biya ko sa inyo nga, di babay ko ingon sa inyo nga ayaw na mo pangauna na, nagsulti ra ta diri. Nga, mauna ang giingon sa Ginoo. Magkaigalaan. Okay? Naragod sa inyo, gudo magpadayon mo, basta kayo naingon din Ako lang po sundan ba og scientific nga pamaagi ba, kay tinuod man po. Ug mag-research ta. Kay nga ni, dugangan pa nako, katong akong classmate, tuod, kita mamig usabron, ingon pa niya sa ako. Kaya nga ko, onya, musta naman atong kuan panglawas, mamaoro may edad. 49 man ko karon magkaigsunan. Ay niya na nag-antos na sa atong binuhatan sa unang ko nga naman. Ay, hibaw na ba kakadumdum ka atong lami nga mag-uyog-uyog nga humba? Kung nga, amaw na ni. Perte na gyud, taas na gyud ta permanente ani og BP. Engko, mo ba na unya, unsa man?
murag naghinahinay nako. Ang kung nga wa pag biyain ni mo na. Sa lami manggod. Nang ko nahala sige. Pagpalami na lang gyud hantod ka nga itunod ka didto. So, in short, kung ang pasagdan ang dila, delikado. Mao na siya. Okay. Kalanon nga mga mananap sa tubig nga adunay unsa man? Kapay. Adunay himbis. Kay unsa migingon sa Leviticus 11:9. Sa mga nagapuyo sa tubig kini maoy makaon ninyo. Bisan unsa nga may mga kapay o mga himbis nga naa sa mga tubig sa dagat o sa suba, kini mahimo nga kanon ninyo. Subot pasabot magkaigalaan magkaigsunan ug way kapay ug way himbis, di gyud na ipakaon sa Ginoo. Sayon mo unsa poy rason? Nag-research na pud ko. Kana bitawng mga crabs, kanang mga shrimps magkaigsunan magkaigalaan, apil po na gana sa ako ang classmate pirte maging lamian niya mo kaon sa taga ana ko kliyente magkaigsunan magkaigalaan na magkigitrabaho adto. Excited kayong akong client ka taga Magallanes. Di ba daghay fish pan sa Magallanes sa una? Kusog ba? Ang prawns nila? Mga dagko ba yan ang prawns? Unsa pa nga Bisaya ana? Sugpo. Isog pagkamaayo ganin ni Madam President. Sugpo. Bit Madam President. Gibit-bitan kog sugpo nga matud pa niya. Sir, first class ba ya gini ha? First class. Iyon pa niya. Dayon, ang kung naon niya, sa ihatag ba ya gini nako sa imo kay nalipay gid ko nga imo kung kitabangan. Pitok-pitok na akong mata magkaigsunan magkagalaan. Ala nga man di makumukaon. Ako mga kaubanan sa opisina, sige nagtanaw-tanaw sa ako. Ang ko sa kay meaning aning gusto nila mahitabo ba? Gunahon na magisila sa akong balibaran gyud. En ko nga, sir, kanang nitubag na dayon tong akong kaubanan nga sekretary sa una ni Attorney Libarios. Jonald, ayaw ibigay nagbalibarya og dili ka. Ayaw lang pagtingog diha. Iya kong gisekrituhan. Giana ko niya nga, giana ako sa luyo niya kay naglingkod magkugilag istorya mami. Pinahonghong dahil siya nga, ayaw bigay nagbalibari ha. So, mao to niyon ko nga, kuan lang sir. Hatag magkani. Giningon tong akong kliyente. Kay tambok ba gini tanawa ni siro pagkanindot gilain ko gid kay special gid ni. Tuon barog tanaw nimo mayo nga klase. So, wa gid ko ni balibad pud. Ningon ra ko nga, sige lang sir, ibutang lang ra diha. Sige, salamat gid kayo. Pagkahuman adto basta ang ako mga kaubanan sa opisina. Junal, salamat gid kayo kay na first class ni nga klase nga kalamian ni. Tuon man giluto. Giluto nila. Paniod to. Pirting lami silang kaon. Lami lagi. Kanang mga basta pagkaon lami. Sila gilam. Di ko makaingon nga tungod kay nakatilaw ko. Pero pirti manganahagid sa ilang kaon. Di lami. Di ba ana baya na? Ngao na. Human na to. Pag abot sa 2:00. Na may nagreklamo. Kung na, kaya sa man? Kung ano mo naghuot. Ko, ha? Ano si problema? Kuan manggod, nakalimot man ko nga allergy di ay kuan ni. Tuara lagi. Kabi ninyo magkaigsoon magkagalaan ang prawns, ang crabs, mga pagkaon na siya nga maka trigger gyud na allergy. Mo nang uban niya, katong akong classmate nga bagong namatay last year. Nga nagbiyahe sila. Ang hinungdan, crabs. Di naman siya pagkaulon ba yun? Lami man kuno. Nag-uli diri, lungon. Tungod kalami iskaon. Nga ingnon dili. So mo na magkagalaan, magkaigsuunan. Wala ni gidili, kadili kung way lami. Gidili ni siya, kadili maayos atong lawas. Sayod mo nga nganong prawns sa allergy na? Kay ang prawns o kaning crabs, ang nature ana, scavenger. Hibalo mo kung saan ang scavenger? Tigsilhig sa ilawom na dagat. Ang disenyo ana sa mga hugaw.
Mo'y kaunon ana ang hugaw. Nawa niya, ang hugaw, nagkaug-hugaw, imong kaunon. So mao na nga, nagdala siya og dili maayog yun. Science na. Ako sa una, murag, di ko kakuha no bangong, anong dili maginis Ginoo? Tungod di ay, kaysa science, nag-ingon nga di gyud maayo. Lami. Sa may problema ng lami nga ang dila nato, lami ang yun. Pero ang problema lang, kay nagdala og di maayo sa ato nga lawas. Okay. Kung tanaw na to, ang pinakataas nga edad sa unang panahon, 969 years old. Pero tungod sa klase sa atong pagkaon, pinakataas karon naman hinuon na sa Biblia, 70 na lang. Kinsa may dirig more than 70. More than 70 ang edad. Ha? Sa atong diri ba? Kinsa may 70 plus na? Nag-70 plus na ka Kuya Nards? 70 pa. Uy. Napay plus ano? So, see? Oh, 70 na si Kuya Nards. Natungtong na ni sa minimum requirement. Ug dugangan pa ni Ginoo, bonus na gyud kuya, di ba? Kay gingon ba ya sa Biblia 70. Oh. Tungod na sa klase sa atong kaon magkaigsunan kailan. So, naigisgutan po dire kay usahay kani bitaw gusto gud ta mo rason bitaw. Sa Biblia manggod na amanggoy teksto nga giingon sa buhat 28 nga ngano mo imong nagdili kaon nga niingon man ang Ginoo kang Pedro na kaon kay kung say nakitaan kaon mao nang giyong pangutana unsa man kadtong kabahin sa panan-aw ni Pedro nga nagingon bangon pag-ihaw og kumaon mao ni ang mga hunahuna sa mga tawo nga gusto gyud mo kaon sa buhat 28 ang tubag mao ni ang Dios wala naghisgot ani nga teksto kabahin sa mananap kundi bahin sa mga tao ang gisgutan ani nga teksto. Medyo lalom na siya nga murag ato nga isgutan no. Pero ako lang i-explain dugang ninyo. Mani diri sa buhat 13 gingon and voice came to him, rise Peter, and kill and eat. Pero ningon si Pedro nga not dili ko Ginoo. For I have never eaten anything common or kawa ko magkakaon sa pagkaon nga hugaw. Pero ingon ang Ginoo, God has shown me that I should not call any man common or unclean. But pasabot di ay, dili mananap. Tao ang gisgutan, ani. Pero usahay gamiton manggod nga rason po sa uban. Munang gingon diri dugang, I now realize how true it is that God does not show favoritism. But pasabot, tao atong gisgutan, but pasabot, ang Ginoo way pagpili. Kay sa unang panahon, nagtuo ang mga Hudiyo nga sila ra espesyal. Ang mga hintil way labot. So mauni siyang gigitagaag panan-awon si Pedro nga ayaw pagpili og tawo nga imong sultihan sa pulong sa Ginoo. Dili ra kay katong mga tawo nga tuas ang mga Hudiyo kundi apil pod ang mga hintil. Mauni siya magkaigsunan mga kaygalaan. Okay. So naapoy gingon dinhi nga 35 ka siglo ang milabay, 35 century. Century. Ang atong maalamon nga Dios nagatambag usab kanato batok sa paggamit sa tambok sa mga mananap. Nag-isgot po na. Gingon diri sa Leviticus 7:23-26. Dili kamo magakaon sa bisan unsa nga tambok sa baka. Ipakaon man ang baka, pero ayaw ng tambok. Bisan sa karniro pod, bisan sa kanding. Pero ambot ang uban nga mo ingon mangyud nga lami gini kay tambok. Kana lagi mag-uyog-uyog lagi. Mo na siya. Magakaon sa bisan unsa nga dugo, adi pa pakaon ang dugo. Bisan sa dugo sa langgam kun sa mananap, abi ninyo. Napoy rason na nganong di ipakaon. Tungod sayan silang gihapon, dali makaan ang dugo. Na adiha tanan. Carbon dioxide, nagdagandagan na adiha, hugaw. Dayon ang hugaw kauno na hinuon. Mo nang nairason, wala na ingon nga gidili tungod kay way mga ras. Science na mga kaigsunan. Mo nang sa siyensya, nagpamatuod nga ang mga pagkaon nga mga utanon o prutas, nagpaubos sa riskos diabetes o cancer. Mo nang daghay mga katigulangan nato in taon nga dugay gyud na nga matay. Tungod kay ang ilang klases pagkaon sa unang panahon, ingon ani, prutas
og mga utanon. So mao na. So mao na'y pyramid sa pagkaon. Matambok og matamis, mga protina, mga utanon og prutas, og carbohydrates, bugas og tinapay. In which mao ni ang mga serving every sa pyramid sa atong food. 2 to 3 ka mga serving or 3 to 5 ka serving o 2 to 4 ka mga servings o 6 to 11 ka mga servings kada adlaw. Na uya kay usahay ta makakaon og rice perti magdaghana. Tag-usa man hinuong kabandihado. Perting lami amang pod lagi ikaon pod bisag ginamos. O di ba? O labi ra og nay mga sama ana nga mga pagkaon. So, nay control supposed to be magkaigsoon na magkagalaan. Ikaonom is para sa salig sa Dios. So trust. Abi ninyo nganong mosalig tas Ginoo kay kadtong nag-uyog-uyog nga lami kaonon, mainggan niyo magita adto. Nga og dili ta mosalig sa Ginoo nga atong iampo na nga di kita mangundang ana tanaw atong akong classmate bisag nagkalisod na siya, bisag high blood na lami magilgahapog mo kaon daw. Tinuon na siya maglisod ta kay na atong naandan. That is why atong isalig sa Ginoo para atong malabangani. Magkaigsoon na magkaigalaan. Abi ninyo, ang rice nato tinuod na siya di ta kabiya ginana kung naanad ta. Kaigsunan magkaigalaan. Ako makapamatuod ko ana kay 9 months na ko nagbiya og rice. Kanang rice kung dili kang mag-rice 1 week, after 1 week, di nakaganahan mo kaon og rice. Kaang rice magod, mo demand po na og laing rice. Mo na iyang nature. Pero kung dili na ka mukaon ana, moabot sa punto nga di na po kaganahan mo kaon ana. Nabasig mo ingon mo nga, ano niya, unsa naman lay substitute sa rice ani? Naamatay laing mga utanon nga substitute. Kanang mga leafy vegetables na to, pwede na siya. Muna gitawag nga mga least carb na sila mga kaigsunan, carbo. Nagahapoy carbohydrates sa dili, bugas, kaigsunan kahigalaan. Na pugos-pugkuan to nga, di mag-rice kay sirit ni abot-ugot. Ang ako ang timbang. Nga supposed to binaar ko si tinta, 69. So, depende ra na. Nato, nga paanaray ra ba? Kanang paliya, di magkumukuha na kaon sa una. Pero, hinahinayan rin ako na og kaon po. Labi raman po, bisag pait. Mo nang giingon nga, daghay mga butang nga di taganahan, pero maayo sa atong lawas. Nga in which, mo'y atong kaonon, yun. Mahinahinayan rin nag-practice. O kana pong mga pagkaon nga dili angayan sa atong lawas, pwede ra pod na ang mahinahinayan pod nato og tanggal. Kasayon mo, ang mga dialysis center nato dinhi sa Butuan City puno-puno. Unsay rason pagkadaghan ay dialysis tungod kay daot na ang ilahang mga kidney. Dito Manila makaigsunan. Katong among napuy-an dito. Kay dialysis naman po, kay daot naman ang iyang kidney. Pastilan, 24 hours ang dialysis. Gapila pag yun. Abi ninyo, sumala po sa study, ang rice, usa na sa taas nga factor po yun. Mauna siya. Di man ra, huwag mauna siya, pero factor na siya. Okay. Tungod kay sugar content, baya. Tungod sa sugar. Okay. So, sa gingon sa Proverbio 3:5 nga size, sumalig ka kang hiyuba, sa bugos mong kasing-kasing, ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingon nga salabutan. Sa tanan nimong mga dalan, ilha siya, ug siya magamando sa imong mga alagianan. Munang pagsalig sa Dios maong atong iyawis kalinaw ug kalipay. Kinsa may di malipay nga wa tay sakit? Di ba magkaigsunan, magkaigalaan? Ugway sakit ang tao, bisag unsa ka pobrehanon, malipayon. Pero daghay kwarta, pero masakiton, wag yung kalipay yun. Labirag, sige kag 3 times a week ka sa hospital o 3 times a week kag pa-dialysis, bisag laghan pa kay milyones. Og sige kag dialysis,
Saan mo pila ka oras ang magdialysis? 4 ka oras. Naglingkod ra ka kay ang dugo gipatuyok-tuyok aron hinluan. Kakapoy ra na nga kinabuhi oy. Bisag daghay kay kwarta, di ka malipay ana ba? Pero wala kay sakit, bisag ang imong pagkaon, atong giingon pa nila, pinobre ko no gulay-gulay nga in which mao man ay dapat. Pero sultihan ta mo. Ang mga arangan karong panahon na, katong ako mga kliyente nga mga arangan nga giadtuan, sultihan ta mo makaigsoon na makagalaan. Ayog yun mog tuo nga kana sila kauna sila mga pagkaon bitong mga karne, mga hunana, sultihan ta mo. Wala sila gakaunana. Huna-huna ra na nato nga mo gipangkaunana. Ang gipangkaunana mga gulay nga gipanglapuhan ra Kuya Nards. Luna. Kaning luna nga tag-iyaan ng kuan. Nara restaurant. Naay negosyo nga restaurant pero sa ilang balay ang kinaon prutas o gulay ra. Pila edad Kuya Nards? 92. Pero ang barog nimo tan-awon 60 pa. Oh. Mao na nga huna-huna ra nato na nga kanang mga pagkauna, mga karne uban pa, mga unsa pa diha, mga adobo, pagkauna sa mga dato wrong. Kay ang mga dato sultihan ta mo labaw po na sila nga nag-amping sa ilang lawas. Nga naman, ngunay mo hatag og kalinaw og kalipay. Sultihan ta mo ang mga arangan, di halos na mga o mga restaurant. Ngano? Unsay rason atong akong kliyente nga usa katong Luna kaigsunan. Dili sila mo kaog restaurant kay daghay bitsin. Wa sila bitsinay sa ilang balay. Gusto nila nga sila rin muluto. Kaya nakasiguro daw sila ang ilang pagkaon ay bitsin. Naunya kita, hawd-hawd, pagkayo tag Jollibee, McDo. Kay ang gila, pero manglami agyod. Mauni ang pinakamaayo nga resita sa utoknon nga kahimsog magkaigsoon ng magkagalaan. Mao ang pagsalig sa Dios nagdalagyod og kalinaw. Pagabantayan mo siya diha sa kalinaw nga hingpit tungod kay siya nagsalig kanimo. Isaias 26:3. Ang pagsalig sa Dios nagadala sa kahimsog kalipay ang kasing-kasing nga malipayon maoy usa ka maayong tambal. Di ba? A happy heart. Bisan og murag matud pa sa uban, murag ugma na lang ka ba sa imong kinabuhi pero malipayon ka. Di gikaabtan ana makaigsunan, nagagalaan. Tungod kay ang malipayon nga kasing-kasing maayo na siya nga tambal. Pero di pa kakamatsyonon, pero naguol-guol na, ang mamatay gid hinuog dali. O nang kanang stress. Tanawa na inyo ng mga dagways, mga taong stress. Bisag ang edad 20, ang dagway anak 30. Yes. Tungod sa stress. Mao na nga ato ng pabayaan ato ng stress sa atong kinabuhi. How? Managingon, kita ray mo ani ana makaigsunan. Biskay mo extend pang atong kinabuhi, mamubo na lang. Okay. So manang usay ang Dios nagalihok pinaagis mga mananambal pod. Ato mga doktor. Ingon diri sa Lucas 5:31, gitubag sila ni Jesus nga nagingon, ang mga maayog raglawas wala kini magkinahanglan og mananambal kundili ang mga masakiton. Tama. Ang mga masakiton rin ang ginahaglag mananambal. Si Lucas ang hinigugmang mananambal. Kay si Lucas, usa ni ka-doktor. Usahay ang Diyos nagabuhat og mga milagro. Tama po na. Naay mananambal, naapoy milagro. Kay ang Diyos nato mo'y ultimate source of miracles o ultimate nga atong physician, mga kaigsunan, magkagalaan. Santiago 5:14-16. Aduna ba kaninyo'y nagamasakiton? Ipakuha niya ang mga ansyano sa iglesia. Magahaplas kaniya og lana tungod sa ngalan sa Ginoo og ang pag-ampo nga inubanag pagtuo magaayo sa masakiton og siyam pabangunon sa Ginoo. So naapoy mga mahimong mamaayo mga tao sa panahon nga ampuan.
sa mga pastor, sa mga pari, sa mga ansyano, kani mga elders nato. Pwede na sila tungod kay ang Ginoo sila mohimuon nga instrumento. Mao na siya mga kaigsunan, mga kaigalan. Muna nakabantay mo na ay mga healing nga mga tapok. Kay ginatugutan po na nga mga bahin nga pwede makaayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus magaigsunan. Ikapito nga lakang para sa ognaton, kumbaga ang kusog. Genesis 2:15 gingon o gikuha ni Jehova nga Dios ang tao o gibutang niya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon og bantayan. But pasabot na ay pakusog nga gihimo kay magatiman gud ka sa tanaman. Mao na nga ingon diri ang pinakamubo nga panahon girekomendar alang sa pag-ehersisyo mo nang naagi exercise. Mao ang 30 ka minutos matag duha ka adlaw. So pwede ra nga every 2 days. Pwede ra po na nimo nga every day, pero pwede ra po every 2 days. Unsa mga exercise? Kani paglakaw, pagdagan, pagbisikleta, paglangoy. Pwede mo magbaktas gikan diha sa Kurusin paingon dito sa barangay hall. Pwede na, dinhipod, pwede na magtuyok-tuyok. Pwede na mag-walking 30 minutos, balik diri. Enough. Naway sahe man lagi nga maglisod man lagi ta o mag-exercise lagi murag lami ra magidi umok-umok og tulog. Di ba? Labi ra kung dugay ta matuog, sigurado na di ta kamata ug sayo. Last, ikawalo, makaigsunan, magkagalaan. Para sa gana, pagkapugnan. So, temperance. 1 Corintios 9:25, ang matag usa ka magdudula, nagabatasan sa pagpugong sa kaugalingon labot sa tanang mga butang. Mo nang bisag lami og di maayo, pugngan gyud. Mo man na diri ang giingon. Aron pagpadaog sa usa ka purong-purong nga madunot ra apan kita aron sa pagdaog sa dili madunot. Hinumduman nato paingon langit ang atong biyahe. Kaning gana nato yuta ra ni. Although ma-deprive ta sa kagana nato, pero naa may gulat nga langit nun nga puloy-anan. Sumoro na atong inspirasyon magkaigsunan mga kagalaan. Munang ang tinuod nga pagpugong sa gana mao ang paggamit o ginagmay o insakto nga mga butang nga makaayo. Bisa ginagmay lang nga one step at a time. Ginagmay lang nga makaayo og sa dili paggamit sa mga butang nga makadaot. Himuon nato ang dapat bisag step by step og di po nato himuon ang makadaot sa atong lawas. So daghan natay gihisgutan dinhi nga di makaayo sa atong lawas. Samaani mga ilimnong makabahubog, mga tabako, mga gidili nga mga makadaot nga mga druga. So, mao ni ang ato nga likayan, magkaigsunan mga kaigalaan. So, sa igong diri, unsa may akong buhaton aron akong mabuntog ang makadaot nga gawi o makabaton ako og kahimsog. Ilha og resolbaha ang pinakamahinungdanon ang pagkagumon usahay sa lamang kasintumas. Sunod, maghimo og usa ka hugot nga desisyon, ako muundang karon. Mao ni mga disposisyon. Likayan ang mga tao og lugar nga makatintal kanako. Sunod, maglakaw-lakaw ka og mo ginhawag lawom. So, langhap sa hangin. Ang pagpaugnat sa kusog makatabang. Inom og daghang tubig nga maoy mubanlas sa hugaw sa lawas. So, see? So, sa umang pagbanlas og duha ra ka baso ang imong giinom anang adlaw kay ang nagdaghan ang soft drinks. So, gikinahanglan ginatong tubig magkaigsuon ang kagilaan. Apan gumikan kay ang pagkagumon buhat man sa yawa, nagkinahanglan kita nga labaw pang tawhanong kusog aron sa pagbuntog niini. Matod pa sa Marcos 11:24, busa sultihan ko kamo nga bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa pagampo tuohi nga inyo na kining nadawat og kamo magadawat niini. Manong di ta maglisod. Kay kung unsay atong pangayoon sa Ginoo tuohan nato nga atong nadawat kay kana ato gyud nga
madawat. Unsay sekreto sa kadaugan? PTA, dili kong Parents Teachers Association ha. Pangayua. Ikaduha, tuohi. Ikatulo, ang kuna. O kuhaa ang kadaugan karon. So unsa gali? Ang kahimsog sa kanunay ang Dios nagalayhok pinaagi sa una, kapahulayan, inadlaw og sinimana. Ikaduha, adlaw. Ikatulo, hangin, ngalabas nga hangin. Ikaupat, inom og igong tubig. Ikalima, masustansya nga mga pagkaon. Ikaunom, salig sa Dios. Ikapito, og naton or ang kusog. Ikawalo, gana, pagapungan. Busa. Nganong sundon manato ang Dios nung kahimsog? Adunay tulo ka rason nganong atong sundon magkaigsunan magkagalaan. Ang akong kahimsog og kalipay. Tungod atong sundon ni siya kay ang rason nato nga aron mahimsog ta og malipay ta. Mananggingon sa 3:1-1-2 aton aning nabasa ganiha. Balikon lang nato. Hinigugma gipanghinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang nga magmaayo ka sa panglawas, maingon nga nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Ikaduhang rason, ang akong lawas gipalit sa dugo ni Hesus. Manang ampingan nato ni. Kay iya manis Ginoo. Kay igsuonan templo manis sa Ginoo. Kay gipalit na kamo sa usa ka bili. 1 Corinto 6:20. Ug unsa ni nga bili? Ang bililhong dugo ni Kristo. So kaning atong kinabuhi di naman gid ni ato. So mao na nga mao ni ang dako nga rason nga atong ampingan kay gipalit na ni sa usa ka bili. Pinaagi sa dugo ni Kristo. Ikatulo nga rason. Ang akong utok mao ang templo sa balaang espiritu sa Dios. So templo ni sa Ginoo. Saon pagsulod sa balang espiritu sa atong kinabuhi ug nahugawan ni makaigsunan mga kagalaan. Mananggingon diri sa 1 Corinto 6:19, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo o nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios. Dugang pa kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi, sumala sa giingon sa Dios, ako mupuyo sulod nila og magalihok diha kanila og ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawhan. Grabe ang pag-angkon sa Ginoo nato. Iya magita sa Dios. That is why mupuyo siya diri kanato tungod kay katawhan ta sa Dios. Paunsaon nato magkaigsunan magkaigalaan. Atong itugyan. Tibuok nga pagtugyan. Tungod kay nagtugyan pod una si Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi. Munang ningon diri, o Kristo Hesus, biyaan ko tanang kadautan. So, kung unsa magkaigsunan ang atong mga binuhatan nga wala mahaom, alang sa kaayuhan, alang sa kahimsog, ug alang sa kalipayan, atong biyaan ng mga dili maayo nga di ta makaangkon sa kaayuhan, kahimsog ug kalipay. Mo naging diri, o Kristo Hesus, biyaan ko tanang kadautan. Gabi kanatong tanan mga kaigsunan o gugma, ang atong topiko, unom ka mga butang nga angay mahibaluan sa mga magtiayon mahitungod sa sex. So mao na ugma mga kaigsunan. So akong ihatag karon ang panahon sa 5 to 10 minutes alang sa ato ang mga reflection sa matag grupo. Mayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan.